नमस्कार, आपका हमारे भारत वंदना न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं हूं औरा। देखिए आज की प्रमुख खबरें। ओण केळवणी मंडळ संचालित हाईस्कूल में वग सुशोभन कार्यक्रम ओण सरदार पटेल विनय मंदिर में तारीख 30 जुलाई 26 ना दिवसे गौरी व्रत दरमियान वर्ग सुशोभनનું आयोजन बाळको द्वारा करवामां आवेल। आ कार्यक्रम में केळवणी मंडळना पदाधिकारी भरतभाई पटेल, स्कूलना इंचार्ज आचार्य मालदे चोचा साहेब तथा शाळा परिवारना शिक्षक भाई बहेन द्वारा सुशोभित वर्गનું निरीक्षण करवामां આવ્યું હતું। सौ बाळको द्वारा खूबज सुंदर आयोजन करायुं हतुं। सौने खूब खूब अभिनंदन पाठववामां આવ્યા। શાળામાં વર્ગ સુશોભન કાર્યક્રમનું આયોજન વિદ્યાર્થીઓમાં સર્જનાત્મકતા, ટીમવર્ક અને શાળા પ્રત્યે લગાવ વધારવા માટેનો એક ઉત્તમ રસ્તો છે। શાળામાં વર્ગ સુશોભન કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું, જેમાં શાળાના તમામ બાળકોએ વિવિધ થીમ પર પોતાના વર્ગખંડને સુશોભિત કર્યા હતા। રિપોર્ટર દિલીપ પટેલ, ઓડ। भगवान को भी भगवान बनने के लिए